बरफ तरलिबा बेले केउंटीर परिवर्तन होई न थाए। तो देख पे मैंने ऑप्शन 1 रे देला सांद्रता, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला आयतन, ऑप्शन नंबर 3 रे हैला तापमात्रा एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला प्रावस्था। तो देख कह पिला माने हमर एटी राइट आंसर कौन है जीवो ना ऑप्शन नंबर 3 है जीवो राइट आंसर तापमात्रा। आमे आज डिस्कशन करूचे 2021 रे होइतिबा ओटीटी रो एनवायरमेंटल स्टडी रो 30 गोटी क्वेश्चन। ठीक अच्छे एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा प्रणीत केउ शासन खसड़ाटी 1919 मसीह भारत शासन आईन रूप नेला। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला कौन ना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार आईन, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला मर्लेमिंटो शासन संस्कार आईन एवं ऑप्शन नंबर 3 देला कैबिनेट मिशन आईन एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला रावलात आईनी। तो देख पिला माने हमर राइट आंसर एटी कोन हिजिवो ना ऑप्शन नंबर 1 हिजिवो राइट आंसर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार आईनी। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। भारत रे केउ शस्य सहित सबुज विप्लव आरंभ होइथिला। देख पिला माने ऑप्शन रे देला धान, गहम, आखु एवं कपा। तो कह पिला माने हमर राइट आंसर एटी कोन हिजिवो ना ऑप्शन नंबर 1 धान। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। हाथ आंगुठी पोड़ी गले कौन करा जीवा उचित। देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला घी कुआरी रो मलम लगाइबा, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला ठंडा पानी रे क्षत अंश को बुड़ाइबा, ऑप्शन नंबर 3 रे हैला क्षत स्थान को बांधी देबा एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला काली ढालिबा। तो देख पिला माने हमर राइट आंसर एटी कोन हिजिवो ना ठंडा पानी रे क्षत अंश को बुड़ाइबा ऑप्शन नंबर 2 हिजिवो राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। शिक्षादान और शिक्षण क्षेत्र में परिमाणात्मक गवेषणा पई हेउथिबा परिसंख्यानगत विशेषतार केउंटीर आवश्यकता पड़े नहीं। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला शिक्षण उपलब्ध परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3 रे देला शारीरिक परीक्षण एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला केउंटी भी नुहे। तो देख पिला माने हमर राइट आंसर एटी कोन हिजिवो ना ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक परीक्षण। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। अवस्थित मूल्यांकन द्वारा केउंटी स्थिर करा जाए। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला शिक्षार्थी प्रवेशगत व्यवहार एवं ऑप्शन नंबर 2 रे हैला शिक्षार्थी अल्प शिक्षार असुविधा। तो कह पिला माने ए दुईटा क्वेश्चन रे उत्तर अछि हम राइट आंसर कोन हिजिवो ना ऑप्शन नंबर 1 हिजिवो राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। आसंता काली हेउची स्पेशल ओटीटी रो एग्जाम। आपण माननकु समस्त को बेस्ट ऑफ लक। दयाकोरी समस्ते पूरा निर्भुल भाव में निज रोल नंबर सहित एवं कौ सेट पाइछंती ता निर्भुल भाव में लिखिबे। आपण माननकु रहला बेस्ट ऑफ लक। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन को देखंतु क्वेश्चन कौन अछि ना गर्भधारणर प्राथमिक अवस्था रे केउ विटामिन रो आवश्यकता थाए। ऑप्शन नंबर 1 रे थायामिन, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला फॉलिक एसिड एवं ऑप्शन नंबर 3 हैला आस्कॉर्बिक एसिड एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला नियासिन। तो कह पिले माने हम राइट आंसर एटी कोन हिजिवो ना ऑप्शन नंबर 2 फॉलिक एसिड। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। भारतीय संविधानर रक्षाकर्ता किए। तो देख पिला माने भारतीय संविधान रक्षाकर्ता किए। ऑप्शन 1 रे देला राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला लोकसभा, ऑप्शन नंबर 3 रे हैला राज्यसभा एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला सर्वोच्च न्यायालय। तो 28 नंबर राइट आंसर पिला माने हमर कोन हिजिवो ना सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर 4 हिजिवो राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन को। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी एक सबुज गृह गैस नुहे। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला अंगारकाम्ल, ऑप्शन नंबर 2 रे देला ओजोन एवं ऑप्शन नंबर 3 रे देला आर्गन एवं ऑप्शन नंबर 4 देला मिथेन। तो देख पिला माने राइट आंसर एटी कोन हिजिवो ना ऑप्शन नंबर 3। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। केते तापमात्रा रे शब्दर वेग एहार 27 डिग्री सेल्सियस मूल्यर 2 गुण हेबो। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला 54 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3 रे देला 927 डिग्री सेल्सियस एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला 1200 डिग्री सेल्सियस। तो देख पिला माने हमर राइट आंसर एटी कोन हिजिवो ना 927 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर 3 हिजिवो राइट आंसर। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन को। भूगोल शिक्षा रे व्यवहृत सहायक सामग्री कहा पई उद्दिष्ट। देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला छात्र, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला शिक्षक एवं ऑप्शन नंबर 3 हैला उभय छात्र और शिक्षक एवं ऑप्शन नंबर 4 हैला विद्यालय। तो कह पिला माने हमर राइट आंसर एटी कोन हिजिवो ना ऑप्शन नंबर 3 उभय छात्र और शिक्षक। एबे जीवा परवर्ती क्वेश्चन। भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम केबे होइथिला। तो देख पिला माने ऑप्शन 1 रे देला 1757, ऑप्शन नंबर 2 रे हैला 1857
এবং অপশন নম্বর 3 ହେଲା 1919 এবং অপশন নম্বর 4 ହେଲା 1942। তো কুହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 1857। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ଅପସନ୍ରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା କଳାପଟାରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଲା ଚାର୍ଟ ବ୍ୟବହାର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ଟେଲିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତର ଉତ୍ତରତମ ପ୍ରାନ୍ତ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଲଦାଖ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଲଦାଖ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇଥାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ସାମାଜିକ ଓ ଭୌତିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ଭୌତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ହେଲା ଆଳୁ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା କନ୍ଦମୂଳ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ମୂଳା ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଗାଜର। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଳୁ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣର ଅଂଶ ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ତୀବ୍ର ବେଗ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ସଠିକତା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ସ୍ମୃତିକୋଷ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ବୃଦ୍ଧମନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ବୁଦ୍ଧମତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପୃଥକ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ଅବଧାରଣାଟି ଠିକ୍? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅବଧି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହଜସାଧ୍ୟ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ଦୈନିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବପର ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂରୀକରଣ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂରୀକରଣ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପାରଦର ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ପେଲାଗ୍ରା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ମିନିମାତା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ଦେଲା ଇତାଇ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ରିକେଟସ୍। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମିନିମାତା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପାଲଟଣା ଡଙ୍ଗାରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଜୁଆର, 2ରେ ଦେଲା ସୌର, 3ରେ ଦେଲା ଜୈବ ଏବଂ 4ରେ ଦେଲା ତାପଜ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଜୁଆର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3ରେ ହେଲା ଗଳ୍ପ କଥନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଗଳ୍ପ କଥନ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଅଛି? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ଧାରା 73, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଧାରା 74, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ଧାରା 326 ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଧାରା 324। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ଧାରା 324। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପାକତନ୍ତ୍ରର ଦୀର୍ଘତମ ଅଂଶ କେଉଁଟି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହେଲା ଗ୍ରାସନଳୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ବୃହଦନ୍ତ ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କୁହ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁମାନଙ୍କ ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିକ୍ଷଣ ପରିମାଣ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 1ରେ ଦେଲା ବୈଧତା,
ऑप्शन नंबर 2 रे हला विश्वसता, ऑप्शन नंबर 3 रे हला व्यवहारिकता, ऑप्शन नंबर 4 हला वस्तुनिष्ठता। तो देख पिले माने हमर राइट आंसर एटी कोन आइ जीवो ना ऑप्शन नंबर 2 विश्वस्तता। ठीक अछि। एबे जिया परवर्ती क्वेश्चन। संसदीय सरकार रे केंद्र मंत्रिमंडल विभिन्न कार्य कहा पाखरे उत्तरदायी रहंती। तो देख पिले माने ऑप्शन 1 रे देला राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 रे हला प्रधानमंत्री एवं ऑप्शन नंबर 3 रे हला लोकसभा एवं ऑप्शन नंबर 4 हला देशर जनसाधारण। तो देख पिले माने हमर राइट आंसर एटी कोन आइ जीवो ना ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा। एबे डिस्कशन करबा अंतिम क्वेश्चन। जो माने चैनल रे नुआ करी व्यू करूछंती से माने हृदय रो गोटे गोटे लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एही भली प्रीवियस क्वेश्चन एवं नुआ नुआ वीडियो पाइबा पई। एबे जा अंतिम क्वेश्चन को अलिया गदा आवर्जनारू केउ गैस बाहरे। तो देख पिले माने ऑप्शन 1 रे देला मिथेन, ऑप्शन नंबर 2 रे हला प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर 3 रे हला एलपीजी एवं ऑप्शन नंबर 4 हला सीएनजी। तो कुह पिले माने हमर राइट आंसर एटी कोन आइ जीवो ना ऑप्शन नंबर 1 मिथेन।